और ये रहा मैं, इट्स मी। You are watching Rahul and subscribe to my channel. Happy Christmas. और हैप्पी क्रिसमस तो भी आया है। क्या करते हैं? मैं रिकॉर्डिंग कर रहा कहीं कब से। मतलब हैप्पी क्रिसमस बोल। उधर केक काट रहे उनको भी रिकॉर्ड, पता नहीं इधर रिकॉर्ड हो रहे। इसके साथ में बचपन में घूमने जाता था, तेरे को याद है कि नहीं वो दिन? सिस्टर जैसे सिस्टर हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस सिस्टर, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस सिस्टर, हैप्पी क्रिसमस दीदी, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। आपको बोलना भूल गया मैं, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। हाँ हैप्पी क्रिसमस। मेरी शक्ल कोई नहीं देख रहा पर हैप्पी क्रिसमस।
तेरे को बहुत ठंड लग रही है यार। ये कौन है? अरे हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। मैं राहुल हूँ, मुझे पहचानते नहीं। और हैप्पी क्रिसमस। बढ़िया की भाई। बढ़िया। और हैप्पी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस। मेरी क्रिसमस। ओ सब आसबाब। हैप्पी क्रिसमस अंकल, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस अंकल। ये अमेज़न से। केक मिल गया, सॉरी। क्या मोबाइल दे, वीडियो शूटिंग चल रही है। रुक एक मिनट। हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। हाँ ठीक। फादर जी हैप्पी क्रिसमस। क्या बेटा कैमरा वाला है। रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो पूरा क्रिसमस सेलिब्रेशन। अब उधर जाके लगाएगा वो। दो घर पे जाके इंटरनेट नेट पे लगाएगा। आपको कब जाना है? 26। तारा मौसम आज़ुबाब। एक बार आओ, आ रहा हूँ। हाय। और मैं तो कब से वीडियो ही बना रहा हूँ। हैप्पी क्रिसमस। यूट्यूब किसी में बना रहा। हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस टू ऑल, हैप्पी क्रिसमस।